keep making memories. हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त। পেহেলগামের অসাধারণ সৌন্দর্যকে ফেলে যেতে ইচ্ছা না হলেও এবারে আমাদের পরের গন্তব্য সেই শ্রীনগর। দেরি করে গাড়ি আসাতে আমাদের পেহেলগাম থেকে শ্রীনগর পৌঁছাতে দুপুর হয়ে যায়। শ্রীনগর পৌঁছানোর পরেই বলিউড রোডের পাশ দিয়ে ডাল লেকের অসাধারণ সুন্দর নজারা দেখতে দেখতে আমাদের প্রথম গন্তব্য এবারে শালিমার গার্ডেন্স। হ্যাঁ, শ্রীনগর বা কাশ্মীর মানেই ফেমাস মুঘল গার্ডেন্স। সময়ের সাথে সাথে ইতিহাসের সাথে সাথে ইতিহাসের পাতা পুরনো হলেও এই মুঘল গার্ডেনগুলো আজও অমর। নিষাদবাগ হোক বা শালিমার গার্ডেন, শ্রীনগর আজও ভরপুর এই তরতাজা ফুলের অসাধারণ মুগ্ধ করা সৌন্দর্যে। তাই চলুন দেখা যাক আমাদের এবারের প্রথম গন্তব্য শালিমার গার্ডেন। সত্যি বলতে টিউলিপের সময় যদি আপনারা কাশ্মীর আসেন তাহলে টিউলিপ গার্ডেন দেখার পর যতই সুন্দর হোক না কেন বাকি অন্যান্য মুঘল গার্ডেন আলাদা করে হয়তো আপনাদের চোখ আকর্ষণ নাও করতে পারে। তাই আমরা এরপরে মুঘল গার্ডেনের ওয়াজওয়ান খেয়ে পৌঁছে গেলাম ডাল লেকের ধারে সানসেটের সময় শিকারা চড়তে। আর বিশ্বাস করুন, এটি ছিল এক মন্ত্রমুগ্ধকর, অসাধারণ, লাইফ টাইম মেমোরিতে থাকার এবং এঁকে রাখার মতো এক অভিজ্ঞতা। ওখানে आप जाइए, आप बीच में बैठना है, वो इस तरह बैठना चाहती है। আমরা এখন আছি ডাল লেকে আর আমরা এখন শিকারা রাইড করব। তো আমাদের 1 ঘন্টা শিকারা রাইড আছে। जो फ्लोटिंग गार्डन मर्च आएगा, नेहरू गार्डन आएगा, ओपन लेक आएगा और मीना बाजार। कितना में कराओगे? 1500 रुपये का इसका। ठीक सब आपको भाई को भी याद रहेगा सर। चलिए 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 2000 में करा दीजिए दोनों। 2500 में करेंगे। नहीं 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 200 कमाएगा ना यार। 2000 दादा 2000। नेहरू गार्डन, ओपन लेक, फ्लोटिंग मार्केट, मीना बाजार साइड और सब फ्लोटिंग गार्डन दिखाएगा। ठीक है, ये कम से कम रहेगा 1.5 घंटे तक राइड। शिकारा चलेगा तेज, शाम का टाइम है ना। আমরা এখন এসে গেছি ডাল লেকে। তো এখান থেকে আমরা শিকারা রাইড করব।
তো শিকারা রাইডে ওরা অনেক কিছু ঘোরাবে, আপনাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেখাবো। প্যাকেজে 1 ঘন্টা কমপ্লিমেন্টারি শিকারা রাইড ছিল। তো গ্যালাপ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ট্রায়াঙ্গেলের মাধ্যমে আমরা নিয়েছিলাম, ওভারঅল ভালোই ছিল। কিন্তু শিকারা রাইড বা এই কিছু জিনিস নিয়ে একটু কোঅর্ডিনেশন এরর আছে, তো আমি রেকমেন্ড করবো না ওদেরকে নিতে। যদি কেউ ব্লগটা দেখেন, ডোন্ট গো ফর গ্যালাপ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস বা ট্রাভেল ট্রায়াঙ্গেল। তো আর এমনিতে ওদের যে কোনো প্যাকেজে কি হয় না, ওদের জাস্ট 40 মিনিটের ভিতর দিকে যায়, গিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে আসে, আলাদা করে কোনো পয়েন্ট দেখায় না। তো সেজন্য আমরা মোটামুটি 1100-1200 টাকা পর শিকারাতে একটা ফাইনালাইজ করেছি যে প্যাকেজের সাথে সাথে ওটাও আমরা দিই। তো দেখা যাক কেমন লাগে। কেমন লাগছে টিনটিন ডাল লেকে শিকারা? খুব ভালো। খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ এখন চলবে, একটু দুলবে কিন্তু, ভয় পাবি না তো? না না তুই তো সুইমার, ভয় পাবি না। অনেক কিছু ঘুরছি আর এটা একদম অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স। মানে এই সন্ধ্যেবেলা শিকারা রাইডটা একদম অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স। नहीं दादा और वाटर स्पोर्ट्स होता है, गेम्स। हाँ, इसके अंदर। अच्छा, नेहरू पार्क के अंदर स्विमिंग पूल होता है? हाँ, समर टाइम को बच्चे लोग आते हैं नहाने के लिए, यहाँ से डल लेक स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ से डल लेक स्टार्ट होता है। ओके। আমরা এখন ফ্লোটিং মার্কেটের ভেতরে ঢুকছি। তো এখানেই মোস্ট প্রবাবলি ওই শিকারা করে সবাই অনেক কিছু বিক্রি টিক্রি করতে আসে, আর যখন আপনি শিকারা রাইড নেবেন তখন ওরা আস্তে আস্তে আপনার কাছে আসবে। এটা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। আর এখানে যে দোকানগুলো দেখছেন, এই দোকানগুলো সব কিন্তু ফ্লোটিং, এরা কিন্তু সবই ভাসমান দোকান। শাড়ি বিক্রি হচ্ছে পাশে, দিয়ে কাজ করা, কাশ্মীরি কাজ করা। মামি শাড়ি দেখো বাঁ দিকে, কাশ্মীরি কাজ করা। এখানে দাম অনেক বেশি হয় না? এই গেল রে। থাইল্যান্ডে এসছি মনে হচ্ছে। ব্যাগগুলো দেখো, আমি ব্যাগ কিনবো। শিক কাবাব বিক্রি হচ্ছে। খাও না, তোমাদের ইচ্ছা হলে খাও। আমি না শুধু নৌকা করে আসবো। मतलब यहाँ वहाँ चले जाता है ना? हाँ,
ये सब्जी का जमीन है सब। सरसों का खेती होती है। सरसों का, हाँ। सरसों का ये क्या फ्लोटिंग है? हाँ? फ्लोटिंग है। ये ভাবা floating যায়? है, हाँ। এই যে জমিটা দেখছেন এটা কিন্তু ফ্লোটিং একটা জায়গা, যেটা আপনার এখানে কিন্তু চাষবাস হয়, এটা ভাসতে থাকে। এটা ভাসতে থাকে। आपको जाना है सर? मीना बाजार है। घर लोग रहता है, फैमिली। कहाँ पे रहता है? हाँ? कहाँ पे रहता है? जो पीछे घर है ना, बड़ा बड़ा घर, যাদের থাকে তাদের সামনে। दिखाएगा आगे भी ओ अच्छा, तो ये सब घर है। है ना, घर वो जो फैमिली लोग रहता है, ये विंटर टाइम में खुद बनाते हैं घर पे। अच्छा साड़ी अच्छा, सूट, मतलब अपने घर में ही ये लोग शॉप खोल के वहाँ से बिजनेस होता है। मतलब पीछे रहते हैं और सामने दुकान खोल लिए। मकान, घर वाले। अच्छा अच्छा आगे अच्छा, चलिए, ओ! আচ্ছা। এখান থেকে মিনা বাজারে শুরু। মিনা বাজারের একটা স্পেশালিটি হচ্ছে এই যে দোকানগুলো আপনারা দেখছেন, এই দোকানের পেছনেই কিন্তু এনাদের ঘর, মানে বাড়ি। তো এনারা এই বাড়ির পেছন দিকে থাকেন, এখানেই সমস্ত কিছু নিজের হাতের কাজ করে। আর आगे भी है। এই যে বাড়ি। আর এটা হচ্ছে ওনাদের বাড়ি। এই যে এটা হচ্ছে বাড়ি, আর সামনের দিকটা ওনারা দোকান করেন। কম এক্সপেন্সিভ বেশি তো। ভীষণ কালারফুল না? जो लेफ्ट साइड वो ये घास का नजर आता है, हाँ हाँ। उसको बोलते हैं फ्लोटिंग घास। जो उसका घास है ना, अच्छा हाँ। ये निकालता है, काटते उसका बनाता है चटाई। अच्छा उसका घास रहता है ना अंदर फ्लोटिंग, अच्छा इसलिए लगाते हैं सब्जी। जमीन समर टाइम का है। अच्छा। तो ये जमीन के यहाँ ही रुक के रहते हैं या यहाँ वहाँ? यही चाहिए, ये पानी से ऊपर है चोरी का जमीन। अच्छा, वो समर टाइम इसका खेती बाजी करता है, सब्जी तो लगाते ये हैं। क्या यहाँ पे रुके हुआ रहते हैं या ये चलता फिरता है? ये चलता फिरता है, ये बांध के रखा था, अदरवाइज तो यही चलता है। बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो हाँ। यहाँ वहाँ चले जाता है। हाँ, और इससे ये घास से क्या बनता है बोले आप? चटाई, चटाई चटाई। मादुर तोड़ी। अच्छा, तो ये चटाई बनने के बाद फिर सब्जी का खेती होता है। खेती बनाते हैं इसका। समझ में सब्जी होती है। দারুণ লাগছে। फैंटास्टिक। এখানে শুধু শিকারা রাইড নয়, এই যে পাশ থেকে না ভীষণ মানে বারবিকিউ এর গন্ধ আসছে, মানে মাটন শিক কাবাবের গন্ধ হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি। আমার প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছে। আজকে যদিও আমরা মুঘল দরবারে খেয়েছি, কিন্তু তারপরেও এখন এত বেশি বারবিকিউ এর গন্ধ আসছে না, প্রচণ্ড লোভ লাগছে, খুব খিদে পাচ্ছে। আর এইরকম একটা অ্যাম্বিয়েন্স। স্টে পয়েন্ট দেখে কি কাকিমা কিছু কিনবে? একটা অসাধারণ শিকারা রাইডের পর এবারে আমাদের গন্তব্য হাউস বোট। কাশ্মীর মানেই হাউস বোট, ডাল লেক মানেই হাউস বোট। তো আজকের দিনটা মানে দিনটা এখন আর নেই, আজকের রাতটা আমরা হাউস বোটেই থাকবো। আর আপনাদেরকে গিয়ে তারপরে দেখাচ্ছি হাউস বোটটা কিরকম। কাশ্মীরের এই মেমোরেবল ট্রিপের এটি ছিল আমাদের অদ্বৈ শেষ রজনী। পুরো ট্রিপের ধকল পাওয়ার পরে এদিনকে সবার শরীরই ছিল একটু ডাউন। তার সাথে পেহেলগাম থেকে ফেরার সময় যে যে সাইট সিইংগুলো আমরা করব ভেবেছিলাম, সেগুলো করতে করতে দুপুরবেলা লাঞ্চ করে বেশ রাত হয়ে গেছিল আমাদের হাউসবোটে আসতে। তবে এই হাউসবোটে থাকার অভিজ্ঞতা কিন্তু একদম অন্যরকম। আমাদের হাউসবোটের নাম নিউ পিওনি হাউসবোট। এটা নিগিন লেকে অবস্থিত। এক্ষেত্রে বলে দিই, ডাল লেক ছাড়াও নিগিন লেকে কিন্তু অনেক হাউসবোট পাওয়া যায় এবং ডাল লেকের তুলনায় নিগিন লেকটি অনেক বেশি পয়েজড, কাম, মানে এক কথায় অনেক বেশি শান্তশিষ্ট। তাই আমরা স্বেচ্ছায় ডাল লেকের জায়গায় নিগিন লেকে হাউসবোটটি সিলেক্ট করেছিলাম। আমাদের এই হাউসবোটটিতে দুটো হাউসবোট পাশাপাশি ছিল এবং দুটিই আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে একটি হাউসবোটে ছিল 3টে ঘর আর আরেকটি হাউসবোটে 1টি ঘর।
এটা আমাদের হাউস বোট, এখান দিয়ে দরজা আছে, খুব সাবধানে যেতে হবে কারণ মাঝখানে ফাঁকা আছে আর জল আছে। এখানে খুব সুন্দর একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। হাউস বোটের নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে এই জায়গাটায় যেখানে এই সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে ওখানে জুতো খুলে রাখতে হবে। এটা একটা কাঁচের দরজা, এখান দিয়ে ঢুকে আপনার ড্রয়িং এন্ড ডাইনিং রুম। আমাদের সাথে কুটি মামারা এসেছিল আর সৈকতের ফ্যামিলি এসেছিল। তো সৈকতের ফ্যামিলি, কুটি মামা আর পাপা, ওদের রুমগুলো এই পাশের হাউস বোটটায়, যেটা ডিটেলসটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি। তো ওখানে যেহেতু ওটা বড় হাউস বোট, তো ওখানে একটা ডাইনিং রুম আছে, একটা ড্রয়িং রুম আছে। আর আমাদেরটা যেহেতু ছোট হাউস বোট, মানে এখানে এই হাউস বোটটা এই একটাই রুম আছে, একটাই আর কি বেডরুম। তো তার জন্য এখানে ডাইনিং অ্যান্ড ড্রয়িং রুমটা একসাথে। এই রাস্তাটা যদি আমি সোজা ঢুকে যাই তাহলে প্রথমে পড়বে ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি, যেটা এখন বন্ধ আছে। ওদের একটা ছোট কিচেন মতো এখানে, আর এদিক দিয়ে বাইরে ওইদিকে প্যাসেজে যাওয়া যায়। সেম এখানেও একটা আছে দরজা, যেখান দিয়ে ওদিকে যাওয়া যায়। আর এটা হচ্ছে বেডরুম। এখানে কিন্তু বেডরুমের মধ্যেই বুখারিটা আছে। সিলিংটা খুব সুন্দর কাঠের কাজ করা। এখানে একটা ডাবল বেড আছে, একটা সিঙ্গেল বেড আছে, একটা আলমিরা আছে, আর সোজাটা টয়লেটের দরজা, একটা ছোট সোফা আছে। সবই কিন্তু কাশ্মীরের ছোঁয়া আপনি পাবেন। মডার্ন ওয়েস্টার্ন টয়লেটের সমস্ত সুবিধাই কিন্তু হাউস বোটে আছে। শুধু একটা জিনিসই মাথায় রাখতে হয় যে এখানে মাটিতে কোনো রকমের জল ফেলা সম্ভব নয় এবং অ্যাবসলিউটলি প্রহিবিটেড। এবার আমরা আমাদের এই হাউস বোটের কর্ণধারের থেকে কাশ্মীর নিয়ে কিছু ইনফরমেশন নেব। आप बोलिए। कश्मीर तो हम लोग के साथ, हम लोग कश्मीर के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो मुझे आपसे जानना है कश्मीर के बारे में। कश्मीर जो है इट्स नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ, बट वी आर सेइंग कम एज अ टूरिस्ट बट गो एज अ फ्रेंड, because what goes around it comes around. And plus I am not a new on this trade, I am a third generation on this trade, because Kashmir is mostly depend on tourism. 85% people are depend on tourism. और उससे सबसे ज्यादा आते हैं शायद बंगाली लोग, Bengali, Gujarati and people from Bombay. बॉम्बे। ओके। Yes. तो कश्मीर सबसे सुंदर जगह कौन सा है मतलब आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से गुलमर्ग से अच्छी जगह है पहलगाम, पहलगाम, because Pahalgam is known as the Valley of Shepherds, and Gulmarg is known as the Meadow of Gold, and Sonamarg is known as the Meadow of Flowers, Meadow of Gold. हाँ। And we have another place which is called Doodh Patri. दूध पत्री। हाँ। वो नया है क्या? पहले कभी No. उनके बारे में सुना नहीं, मतलब दूध पत्री के बारे We में have सुना नहीं। Yusmarg also. Yusmarg भी है, Doodh अच्छा। Patri भी है. अच्छा It's a day trip, अच्छा, डे ट्रिप। but you are not able to stay there a night. ओके। वहाँ पे भी होटल है मगर JKTDC का, मतलब जैसे आपने पहलगाम में देखा, हाँ गुलमर्ग में देखा, वैसा उधर नहीं। आप सोनमर्ग गई? हाँ, सोनमर्ग गए थे। सोनमर्ग में क्या स्लेज किया? स्लेज किया। हाँ स्नो बाइक। हाँ हाँ, स्नो बाइक नहीं किया लेकिन स्लेज किया। बट अभी तो बर्फ है। हाँ अगर बर्फ के बगैर आप आओ जाओगे तो आप देखोगे थाजवास ग्लेशियर।
हाँ ग्लेशियर पर हम लोगों को लेके घोड़े गए से, थे, लेकिन मगर तब तो अभी तो घोड़े- हाँ अभी तो सभी जगह बर्फ है तो दूसरा वहाँ तो आप समझ में घोड़े नहीं से आया। जा सकते हैं। अच्छा और दूसरा ऑप्शन वहाँ पे है 0 पॉइंट, 0 पॉइंट जो रास्ता करगिल जाता कारगिल, है, हाँ, हाँ, वो ये हाँ। रास्ता। एंड यू हैव सीन द सिंध वैली देयर। सिंध वैली। Sindh Valley is the place where you can do also in summer trout fishing. आप बोलो तो मैं भी बोलूं। नहीं वही मैं तो सुन रही हूँ, मतलब एक्चुअली क्या है ना, कश्मीर इतना अच्छा लगा हम लोगों को, इतना अच्छा लगा कि हम लोग आए फैमिली मिलके सब कुछ, तो हम लोग डिसाइड कर लिया नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। समर में आ जाओ। समर में आएंगे एक बार, समर क्योंकि में जो या पत्तियां, autumn में? हाँ ऑटम में आएंगे एक्चुअली, जब पत्तियां जो झड़ते हैं ना गोल्डन कलर, तो वो देखना है एक बार। वो तो आ जाओ, इसमें क्या है। उसमें एक बार जरूर आएंगे, क्योंकि क्या होता है हम लोग के लिए कश्मीर थोड़ा एक्सपेंसिव तो है ही, एक्सपेंसिव टूर है, तो हम लोग क्या करते हैं एक बार अगर जिस जगह जाते हैं तो लगता है ठीक है एक बार तो हम घूम के आ गए और नहीं जाना है। बट इंशाल्लाह लेकिन 1-2 साल में तो हाँ, ट्रेन आएगी। हाँ ट्रेन। हाँ। अच्छा अभी श्रीनगर पे? श्रीनगर से। अच्छा अभी काम अभी हो रहा तो है जम्मू से उधमपुर तक आती है। अच्छा फिर तो यहाँ से जाती है ट्रेन बानीहाल। ओके। फिर तो आपको वहाँ से गाड़ी में से जाना है जम्मू के लिए। अच्छा बट 1-2 साल लगेगा और जब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, देन इट्स इजी टू क्रॉस एंड इट विल बी चीप। हाँ फ्लाइट में तो बहुत महंगा है ना, महंगा हो महंगा जाएगा। हाँ। या अगर आप 1-2 महीने पहले इन एडवांस बुक करोगे ना, देन यू आर एबल टू गेट चीप। हाँ उसके लिए ये आपका- मुझे लग रहा है कि ये अप्रैल सबसे अच्छा है मतलब कश्मीर के लिए, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ मिलता है, टूलिप गार्डन फ्लावर, देखा हाँ आपने? ट्यूलिप फ्लावर भी मिलता है, ग्रीन भी मिलता है और बर्फ भी मिला। ये मिलेगा आपको एंड अगस्त तक। अच्छा क्योंकि ट्यूलिप तो इतना दिन तक नहीं 1 रहता। महीना, 1 महीना। मतलब ग्रीनरी आपको मिलेगी अप टू एंड ऑफ अगस्त अच्छा टिल 15th ऑफ सितंबर। अच्छा उसके बाद फिर स्नोफॉल कलर हो चेंज जाता हो है जाएगा। नहीं, फिर? स्नोफॉल दिसंबर जनवरी है, फरवरी है। अच्छा और जो पत्तियां गिरते हैं वो कब गिरते वो हैं? तो सितंबर 15-10 सितंबर के बाद। 10 सितंबर के बाद। हाँ। सितंबर मतलब अक्टूबर में Autumn, आने से autumn। सबसे अच्छा है। हाँ। अक्टूबर। अक्टूबर जैसे आप आओगे तो आप कश्मीर में देखोगे कैसे है केसर का फूल। अच्छा सो वो जो वायलेट कलर का होता है। हाँ, वो 15 अक्टूबर के बाद ही खुलता है, वो जस्ट फॉर 15 दिन। मतलब ये गॉड गिफ्ट है। हाँ। ये नहीं हम वहाँ से जाएंगे वहाँ से सीड लाके तो अपने घर में उगाएंगे, दैट विल नॉट ग्रो, इट्स अ गॉड गिफ्ट। ओके। हाँ। तो ये वो मतलब केसर का फूल कहाँ उगते हैं? जो आपने देखा, जैसे आपके जब पहलगाम से आप यहाँ से गए, हाँ आपने रास्ते में देखा केसर की दुकानें, हाँ हाँ वो वही तो- है स्पॉट वहाँ जहाँ पे केसर उगता है। अच्छा और आपने उससे आगे फिर करके बैठ देखी फैक्ट्रियाँ। हाँ बैट फैक्ट्री देखी, बहुत सारे। यहाँ पे सरसों भी बहुत उगता है क्या? अभी सरसों तो का बहुत सरसों का है ना, जैसे यहाँ पे एंड अप्रैल ये स्टार्ट करेंगे हार्वेस्ट मस्टर्ड ऑयल। अच्छा उसके बाद जमीन दोबारा तैयार करके देन दे पुट द राइस। ओके। यहाँ पे which राइस भी मतलब ये होता है? months in a year, अच्छा and in September they will harvest the rice again and अच्छा। put the field again ready and just grow the mustard oil। वो शॉप वाले हमसे खरीद के ले जाते हैं, फिर उसका वो चार्जेस अपना लगा के रखते हैं। এদিন ছিল আমাদের তাড়াহুড়ো, কারণ ব্রেকফাস্ট করেই আর্লি লাঞ্চ করেই বেরিয়ে আসতে হবে ফ্লাইট ধরতে। হ্যাঁ, ট্রিপের শেষ, কিন্তু ফাইন টিউনিং বা লাস্ট মিনিট শপিংয়ের জন্য হাজির ছিল কাশ্মীরের দাদারা আমাদের হাউস বোটেই। আর সেটা দেখে সঞ্চিতা ছিল সুপার এক্সাইটেড অ্যাজ ইউজুয়াল, বিকজ আবারও আরেকবার শপিং করার চান্স পেয়ে গেছিল। ब्लैक के ऊपर कुछ नहीं है क्या? ब्लैक ऊपर नहीं, और डिजाइन सब यही है? डिजाइन से। और क्या है तेरा दिखाई? মানে যেটা পছন্দ হবে আলাদা রেখো। আমাদের এই ভিডিওটা আর কাশ্মীর সিরিজটা আমরা এখানেই শেষ করলাম। আমাদের জানাবেন কেমন লাগলো কাশ্মীরের এই অপরূপ সৌন্দর্য। কাশ্মীরের আগের এপিসোডগুলো অবশ্যই দেখবেন, আর আমাদেরকে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। নোটিফিকেশন আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন, যাতে আমরা কোনো ভিডিও দিলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। আর মনে রাখবেন, Keep making memories!